Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UPIN PPG, perkenalkan nama saya Nasrullah SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan NIM 258869060 di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di instansi SMA Negeri Ulumul Quran Kabupaten Pidi Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today, my student. I'm fine. And you? Okay, I am fine too, Alhamdulillah. How do you feel about your health today? Alhamdulillah, luar biasa. Insyaallah hari ini lebih baik. Okay. Today is our class. Today is English class. Is that right? Yes. Are you still happy to learn English class? Okay. Before we begin our lesson today, now I want one of you be a leader for read the Holy Quran. For example, for the Surah Al-Fatihah. Okay. Please. Tweet. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Doa yang dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you very much for all of you because you begin our study today by saying Al-Fatihah. Kenapa kita harus membaca Al-Fatihah ataupun umul kitab ketika mau belajar supaya ilmu. Oke. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran berikutnya, Bapak akan mencoba untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Who one of you today is illness? Ada yang sakit barangkali? Semuanya berhadir? Okay. All of you today is present. Is that right? Yes. Okay. Now we continue to our untuk membangkitkan semangat our spirit of patriotic for our country. Now we listen first for Indonesia Raya language. Indonesia Raya song. Okay. Indonesia lahirku, harum darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk apa harus kita mendengarkan lagu Indonesia Raya? Untuk mendengarkan pahlawan. Karena dengan adanya pahlawan tersebut, maka kita hari ini bisa belajar dengan tenang dan damai. Oke? Oke, kita mungkin belajar about question tag ya. Oke, ada yang tahu apa itu question tag? Pertanyaan. Ya. Oke. Baik, question tag adalah untuk meyakinkan dalam sebuah pernyataan ataupun pertanyaan. Meyakinkan si pemberi informasi.
Baik, apa tujuan kita belajar question tag ini? Yang pertama adalah setelah kita mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kita dapat yang pertama peserta didik dapat memahami teks lisan berbahasa Inggris untuk menjawab pertanyaan, ataupun yang biasa kita pahami adalah understanding of text, ya. Berikutnya, peserta didik dapat menggunakan question tag as strategi ataupun sebagai strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Question tag juga sering digunakan dalam discussion, ya. Question tag itu biasanya digunakan dalam juga diskusi. Ya. Next, memberi. What is memberi? Next, menanggapi saran. What is menanggapi? Responses, ya. Respon, menanggapi. Nasihat. Apa itu nasihat? Advice, ya. And recommendation atau recommending, ya. Memberikan rekomendasi. Kemudian tujuan pembelajarannya berikutnya adalah peserta didik dapat memahami ciri kebahasaan dalam konteks about media sosial. You know what is media sosial? What is for example, apa saja contohnya? Okay. When we learn about scientific or we want to learn English language, we need to know about social media. Is that right? Kemudian, baik dalam pembelajaran ini kita akan mengambil 3 langkah dalam penilaian. Pertama, the first is cognitive. Apa itu cognitive? Seberapa banyak informasi ataupun ilmu yang sudah kita dapati, maka itu akan dinilai. Next, berikutnya ada affective. What is affective? Sikap. Kenapa harus sikap dinilai? Supaya menjadi value. Apa itu value? Nilai ditambah. Next, psikomotorik. Apa itu psikomotorik? Skill. Ataupun yang dikenal dalam bahasa Inggris is ada speaking skill, ada reading skill, ya. Itu namanya kemampuan. Speaking skill, apa itu speaking skill? Apakah penting speaking skill? You think speaking skill is important for you? Okay. For keep our spirit for our lesson today, I want to hear ice breaking from you all. Okay. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, say hooray. Hooray. If you're happy and you know it, say hooray. Hooray. If you're happy and you know and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray. Hooray. How do you feel? Are you feel fine? Good. You still happy, okay? Okay, now we continue about definition of suggestion. Apa itu suggestion? Apa yang kita pahami suggestion? Sugesti ataupun saran, boleh ya? Suggest. What is suggest? Mean to mention. Apa itu mention? Menyebutkan, artinya adalah menyebutkan an idea. Sebuah ide.
Ya. Possible plan. Apa itu possible plan? Rencana yang logis, yang mungkin. Or action ataupun tindakan sikap for other people to consider. Untuk orang-orang lain agar memahaminya. Okay. Suggestion noun mean to give suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone consideration. Suggestion are abstract. Suggestion itu bentuknya adalah abstrak. Next, apa saja daripada suggestion tersebut? Can give information, ya, memberikan informasi. Informasinya tentang apa? Memberikan about solution. What is solution? Solution is solve problem. Solusi itu adalah menyelesaikan masalah. And then advice. What do you mean of advice? Nasihat. Okay. And next, plan. What do you mean of plan? In our life, we need planning. Is that right? If you want to study, if you want to go abroad of this country, you have a plan. Kalau kita mau keluar negeri, mau kemana saja, harus punya rencana. Okay. In a suggestion, there is kind of suggestion. Dalam sugesti ini ada dalam saran ini memiliki beberapa jenis. Ada jenis apa saja? The first is asking suggestion. Meminta saran. Bagaimana kita meminta saran dalam bahasa Inggris? Next, giving a suggestion. Orang giving a suggestion. Kalau memberikan berarti ada yang Next, response suggestion. Accepting and rejecting suggestion. Apa itu accept? Menerima dan menolak saran. Boleh nggak saran itu ditolak? Kalau misalnya unlogically, kalau misalnya tidak logis, kan tadi kriterianya harus logis. Kalau unlogically, you can reject it. Jadi boleh ditolak. Okay. Next, asking suggestion. There is the expression and sample. What do you mean of expression? Ekspresi can show from your face. Ya, ekspresi itu bisa menampilkan dari wajah. So you be happy every time, ya. Jadi kita harus selalu ceria when you study English lesson or other subject. Okay? What should I do? For example, I am so bored. What should I do? Okay? What should I do? What do you mean? What do you mean? Okay, that is right. I am so bored. What should I do? Okay, I want one of you repeat the written at the wall by Focus at the first, ya. Saya mau salah seorang membacakan kembali yang paling teratas at the up, ya. Oke, boleh saya sebutkan namanya Ajar Safira. Oke, please read firstly. Silakan dibaca pertama sekali dari from the top, ya, dari paling atas. Silakan dibaca. Okay, please read it. What should I do? I'm so bored. What should I do? Okay, next can continue by other student. Aura Naifa Lutfia. Do you have any ideas? I am so bored. Do you have any ideas? Okay, next Azira Rizki. Can you tell me what I should do? I'm so bored. Can you tell me what I should do? Okay, next Suci Ramadhani. Will you give me some solution, please? I'm so bored.
Will you give me some suggestion, please? Okay. Applause for our friend. Okay. Okay, for completely our lesson today, I want to show you the videos about a question tag. Jadi untuk melengkapi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menampilkan video tentang question tag. Ellie. Tag questions. What are tag questions? Tag questions include a short phrase called the tag at the end of a positive or negative sentence stem. For example, in the question, "That was a good movie, wasn't it?" That was a good movie is the sentence stem, and wasn't it is the tag. Why do we use tag questions in English? We use tag questions for emphasis or confirmation. Tag questions are very common in spoken English. When we are sure that someone will agree with what we are saying, we can use a tag question. For example, if my friend and I are looking at a small kitten and I think it is cute, I would assume that my friend also thinks it is cute. I can ask, "That kitten is cute, isn't it?" And my friend will probably answer, "Yes, it is." Oke, kita berusaha sudah melihat bagaimana question tag. Ini kita lihat kembali ada contoh percakapannya ya. Oke, I think I need to improve my English. What do you recommend? Why don't you take an English course? The best one is at the Sunday Street. Oke, we can read together ya. Kita bisa baca sama-sama. Oke, I have thought about that. I'm not sure. I can't take the course. It's really far from my home. How about taking an online course? Wow, that sounds good. Please tell me what to do. I think you should visit guru1.com and enroll online course. This website also provides various English lessons. You can visit this website whenever you want. Sure, I try soon. Thank you so much. Oke, thank you for you. I want one of you take a down ya, membuat percakapan in English in front of class. Biar bisa kita praktekkan ke depan. Sudah dapat semuanya? Ya. Oke, silakan dibaca-baca biar bisa kita praktekkan semuanya. Oke, up your face ya dengan suara yang lantang dan kuat. Because English is practice, karena bahasa Inggris itu adalah melatih. Oke, silakan dipraktekkan dialognya. Oke, boleh di sini maju kemari berdua. Oke, for you berdua. Oke, you. Yes, it's you. Silakan. Yay. Please come here. Okay, right here. Okay. Okay. Face to face. Okay, when you speak, you have to see your friend's eyes. Ya, perhatikan matanya kalau berbicara. Ya, kalau bicara kita perlu kita perhatikan. Focus. Okay. Okay, 1, 2, 3. Lily, I see that you look so cheerful today. What's up? Yes, I have got a BTS concert ticket. I have been dreaming to watch the Korean boy band performance in Indonesia. Wow, that's wonderful. But how did we get it? Well, my father promised me that if I got the highest rank in my semester report,
He will let me watch the BTS concert and pay for the ticket and the trip to Jakarta. The ticket is so expensive, you know. Really, you are so lucky. I'm happy for you. Enjoy the concert. Have a good time. Then tell me about it, will you? Sure, Daniel. Thanks. Okay, next we'll practice the second clap ya. Kelompok yang kedua. Oke, silakan. Come in front of. Okay. Let's start it. Okay, 1, 2, 3. Why do you relate to I feel so centered. I don't remember it. What's the matter? You remember when the back of my horse was on the fertilizer? Yes, I do. So what's wrong? You see, my friends is from my championship, and they were out as my fire and holding my foot. Oh, I'm sorry to hear it. Well, then, there you go. What's wrong? And do nothing about it. Yes, that's all. Yes, well, don't worry, it's fine. I will try to make you for championship. That's for sure. Anak-anak, kita barusan sudah melatih percakapan. Kemudian di materi kita barusan apa materinya? Question. Oke. Untuk melanjutkan pemahaman kita, maka kita perlu membuat question text-nya masing-masing. Bapak akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Siap? Oke, saya bagikan LKPD-nya ini untuk dikerjakan. Oke. Penting ya, penting reflection. Refleksi ya. Okay, all of my students, now look at demonstration about question text that you have been done before ya. Sekarang kita boleh mendemonstrasikannya di depan kelas yang sudah kita kerjakan barusan. Saya mau kelompok ini didemonstrasikan di depan, silakan perwakilannya yang mewakili silakan boleh maju ke depan kelas. Please come to in front of class. Okay. Stand up here, okay? Okay, be quickly, keep spirit, okay? Jangan semangat dan cepat. I'm so sleepy. Okay. Okay, please read this conversation about question tag. Both of you berdua silakan dibacakan question tag-nya. 1, 2, 3. First, you must in the noun for the yesterday. Isn't it not you? Two, she doesn't use it. She. Three, they will join the live stream on day 4. She is editing this off now. Isn't he? Segi. Ya, ready. Hey, I want to ask something today, but I'm not
not sure what to share. You? B. You should think about whether it is appropriate, should not you? A. Yes, you are right. I don't want to overshoot with things. Why? B. Exactly. Maybe you can also travel for this. Then you free. Don't wait. A. Good idea. Can I show up to take action before posting? Shall we find? B. This one. We must be responsible on social media. Kami belajar bahwa question text digunakan untuk meminta konfirmasi dari lawan bicara. Question text memiliki aturan positif, negatif yang harus diperhatikan. Kami juga belajar berbagai bentuk auxiliary verb yang digunakan dalam question text. Sekarang saya merasa lebih percaya diri membuat percakapan dengan question text. Oke. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Setelah selesai kita ada beberapa kelompok urusan tentang question text, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ataupun conclusion ya, bahwa question text itu memberikan informasi penguatan terhadap si penanya sehingga meyakinkan bahwa informasi itu benar-benar akurat. Kemudian juga question text itu juga memberikan informasi yang logis sehingga kita bisa menjadi sebuah rujukan dalam menyampaikan respon ya, dalam menanggapi setiap ungkapan-ungkapan khususnya dalam bahasa Inggris. Baik, bagaimana perasaannya hari ini? Oke, tetap belajar dan bersungguh-sungguh. Semoga apa saja yang kita cita-citakan akan kita peroleh in the near future. Oke. Kita belajar yang sungguh-sungguh bahasa Inggris ini, maka kelebihannya ataupun value yang akan kita dapatkan, Masya Allah dan luar biasa. Ini perlu kita ingatkan bahwa melalui bahasa Inggris ini juga kita bisa mengajarkan syariat kita ya. Jangan takut belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi dengan kita belajar bahasa ini, kita selalu bersemangat ya. Mudah-mudahan semangatnya terus bertambah. Oke. Baik anak-anak sekalian, apa saja yang kita dapatkan hari ini, informasi tentang pembelajaran kita hari ini? Kita dapat apa ya? Oke, baik, satu orang yang mana? Satu orang saya ingin dengarkan. Oke, silakan. Oke, one, two, coba silakan. We know about asking questions to our friends and giving their questions. Oke, good. Oke, kita sudah latihan hari ini tentang question text, boleh dalam bahasa Indonesia juga. Silakan. Saya belajar bahwa question text digunakan untuk meminta konfirmasi dari lawan bicara. Question text memiliki aturan positif negatif yang diperhatikan. Saya juga belajar berbagai bentuk auxiliary verb yang digunakan dalam question text. Sekarang saya lebih percaya diri membuat percakapan dengan question text. Baik, hari ini sebelum kita selesaikan dulu materi pembelajaran kita, maka kita perlu membaca doa kafaratul majlis dan disudahi dengan sholawat ya. Oke, 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baiklah, anak-anak
sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berharap semoga nanti di rumah diulang kembali pelajarannya, belajar lagi, ya, persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kalian melanjutkan yaitu halaman 9 dan 10 untuk materi berikutnya. Baik, akhirnya saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.